खाली करिए। अरे আমাকে বললে আমি তো এখানটা ফ্ল্যাটটা নিই নি। नहीं तो आप रहते हैं ना, नहीं है तो क्यों रह रही है यहाँ पे? फ्लैट नहीं है तो ऐसे करके मत करिए। कौन सा रिलेशनशिप में रह रहे हैं आप उनके साथ? हमको बुलाइएगा तो हम नहीं जाएंगे। हम लोग का पैसा নমস্কার, আমি চিরঞ্জন, টিএসএনএম নিউজে আপনাদের স্বাগত। আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবো। এতে আমরা কিছু বলি না, বলে সাধারণ মানুষ, জনগণ, জনপ্রতিনিধি আমাদের মাধ্যমে বার্তা পৌঁছায়। কি হলো আসানসোলের কোর্টমোড় এলাকায়? একটা ফ্ল্যাট সেটা নাকি দখল করে রেখেছিল সঞ্জয় সরকার নামে একজন, এবং তার সঙ্গে থাকতো আসানসোলের এক তৃণমূল মহিলা কাউন্সিলর ববিতা দাস। হঠাৎ করে পাণ্ডবেশ্বর থেকে কিছু মহিলা এবং পুরুষ উপস্থিত হয় এবং সেই ঘরে তারা ঢুকে। তাদের বক্তব্য 15 বছর ধরে ভাড়া দিয়েছে তারা সঞ্জয় সরকারকে। ভাড়া তো পাওয়া দূরের কথা, ফ্ল্যাটও ছাড়ছে না, এবং সেখানে থাকছে তৃণমূল কাউন্সিলর ববিতা দাস। রাজনৈতিক ক্ষমতা দেখাচ্ছিল। বারবার ফ্ল্যাট ছাড়ার কথা বললে পার্টি অফিসে যেতে বলা হতো, এবং পুলিশও নাকি সেই সময় কথা শুনতো না। অভিযোগ, আমরা বলছি না, বলছে তারা, শোনা বসে কথা। এবং অগত্যা যেই মাত্র সরকারের পরিবর্তন হয় সেই সময় পাণ্ডবেশ্বর থেকে ওই আগরওয়াল পরিবার তারা এসে পৌঁছয় আসানসোলে, সরাসরি ঢোকে সেই ফ্ল্যাটে। ব্যাপক বাকবিতণ্ডা হয় এবং জিনিসপত্র বেশ কিছু বের করে দেওয়া হয়। তৃণমূল মহিলা কাউন্সিলর সেখানে কেন থাকতো? যদিও তিনি বলছেন তিনি থাকতেন না, রাতে আসতেন, সকালে চলে যেতেন, অর্থাৎ প্রত্যেক রাতে থাকতেন। কেন থাকতেন শুনবেন ফ্ল্যাটের যিনি মালিক তার মুখে। এবং 15 বছর ধরে ভাড়া না দিয়ে রয়েছেন। কি অত্যাচারটা না সহ্য করছে সেই ফ্ল্যাটের মালিক। ভাড়া চাইতে এলে দরজা খোলা হতো না, তাড়িয়ে দেওয়া হতো, চমকানো হতো, ধমকানো হতো, আরও কত কিছু। আমরা বলছি না, বলছে ফ্ল্যাটের মালিক। প্রথমে ছবি দেখুন, কি অবস্থা, কি চলছিল সেই ফ্ল্যাটে, এবং তারপরে বক্তব্য শুনুন দুপক্ষে। তারপরে যে প্রশ্নগুলো উঠে আসছে সেগুলো বলছি। हमको बुलाइएगा तो हम नहीं जाएंगे। हम लोग का पैसा खाली करिए। अरे আমাকে বললে আমি তো এখানটা ফ্ল্যাটটা নিই নি। नहीं तो आप रहते हैं ना, नहीं है तो क्यों रह रही है यहाँ पे? फ्लैट नहीं है तो ऐसे करके मत करिए। कौन सा रिलेशनशिप में रह रहे हैं आप उनके साथ? हम तो इधर रहते हैं। नहीं क्यों रहते हैं? 15 साल से तो अब भी रह रहे हैं। भाड़ा दिए हम लोग को। फिर अभी कपड़ा थोड़ा पहनने दी। हाँ तो पहन लीजिए कपड़ा। आप निकलिए यहाँ से। पहन लेगा। आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हम निकल रहे हैं, तुम लोग का काम नहीं करना। नहीं, आप हम कभी लोग नहीं इधर लिए। रहते हैं। कभी नहीं भाड़ा नहीं लिए। कभी नहीं गए, सिंगल में भी रहते हैं। तो भाड़ा कभी रहेगा। नहीं, क्यों बुलाएंगे रहेगा? पहले हम लोग कर देंगे। बैंक को नहीं बुलाएंगे। हम तो नहीं है, हम नहीं, नहीं हम लोग बोलते हैं। क्योंकि आप ही का पावर था, आप ही हम लोग को धमकाते थे। पावर कभी भी नहीं दिखाया। हाँ, हमेशा दिखाया है। इतना गंदा लेडीज है ना, पूरा टीएमसी में इतना गंदा लेडीज नहीं है। आप एक नंबर का गंदा लेडीज है। देखिए आप लोग क्या आप मत बोलिए। आप हम लोग जाते थे पार्टी ऑफिस में, आप हम लोग को धमकी देता है। कभी भी आप दिमाग मत खराब करिए। भाड़ा क्यों नहीं देते थे? भाड़ा क्यों नहीं देते थे आप? हम लोग मतलब दिए थे, मेरे ताऊ जी दिए थे फ्लैट यहाँ पे रेंट पे संजय सरकार को, और वो मतलब लिविंग में रहते हैं टीएमसी की जो काउंसिलर है बबीता दास उनके साथ। तो वो जब भी हम लोग मतलब हो गया 15 ईयर्स, तो वो बस 1 ईयर तक हम लोग को दिए भाड़ा, उसके बाद दी नहीं हम लोग को, रेंट भी नहीं दी, कुछ भी नहीं, और कब्जा करके रखी है। जब भी भाड़ा मांगने आते हैं तो गेट नहीं खोलती है, बोलती है तुम लोग बैंक का नोटिस हटाओ तब हम लोग देंगे भाड़ा, देती नहीं है। और हम लोग को धमकाती है कि हम लोग का गुंडा लोग तुम लोग को कुछ कर देगा, या बैंक भी इधर टॉर्चर कर रहा था हम लोग को। इवन तक हम लोग पुलिस के पास गए, जब टीएमसी में जितेंद्र तिवारी थे उनके पास भी गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ हम लोग का। और मैं इवन तक हम लोग ये जो टीएमसी के लीडर थे उनके पास भी, सबके पास हम लोग गए थे, पुलिस स्टेशन भी गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। और वो हम लोग का भाड़ा भी बंद कर रखी है, और सिर्फ धमकी देती है कि कोई आएगा यहाँ पे तो हम लोग कुछ कर देंगे, और आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ पे भी हम लोग जीना मुश्किल कर देंगे। जो सामान था हम लोग का एक रूम में बंद है, वो भी सब ले लिए, वो भी हम लोग घुसने ही नहीं देती है लाने के लिए भी। आप लोग रहते कहाँ हैं? हम लोग रहते झांझरा कॉलोनी में।
पांडवेश्वर। हाँ, पांडेसर झांझरा कॉलोनी में। अच्छा, और मेरे पापा नहीं है, ताऊजी नहीं है, कोई मेल पर्सन नहीं है, इसीलिए हम लोग को वो धमकी देती है। तो ये संजय सरकार जो है इसको आप रेंट दिए थे इसको रेंट दिए थे। और बबीता जो है तृणमूल नेत्री हाँ, वो यहाँ रहती थी, यहाँ रहती है। तो हाँ, इसका रहती मतलब वो क्यों रहती थी? थी। पहले वो एकदम नॉर्मल थी, मतलब लेडीज ऐसे आसनसोल गर्ल्स कॉलेज में थी, ठीक है, तो हम लोग को पता नहीं था। फिर बाद में वो पार्टी ज्वाइन की, तो जब वो पावर में आ गई तो फिर वो तब से रेंट देना बंद कर दी। और संजय सरकार के साथ ही लिविंग में है। आज अभी क्यों आए आप? अचानक इतने दिन से नहीं आए आज? क्योंकि पहले तो टीएमसी था, तो हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। पुलिस स्टेशन भी गए थे, ममता बनर्जी को चिट्ठी भी लिखे थे, सब चीज़ किए थे। लेकिन अभी क्या है कि जैसे चेंज हुआ है, आपका बीजेपी आया है, इसीलिए तो हम लोग सोचे कि अभी ट्राई करते हैं, क्या पता हम लोग को फ्लैट मिल जाए, क्योंकि हम लोग के ताऊजी का ये आखिरी निशानी है। तो अभी आप लोग क्या इसीलिए। करिएगा? अभी हम लोग उससे पूछेंगे कि भाई तुम जल्दी निकलो, क्योंकि हम लोग के घर में वहाँ पे एक हैंडीकैप मेरा भाई है, मेरी दादी है, और ऊपर से हम लोग 3 लेडीज़ है, और भाई सब छोटा छोटा है, तो वो लोग अब क्या करेगा छोटा भाई लोग? उतना कमाने का जरिया नहीं है, कुछ नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम पूर्वी अग्रवाल। বছর ধরে এখানে থাকি না আমরা, আমি এখানে থাকতাম না, আমি ইলেকশন পারপাস এসেছি, আমি একটা আলাদা ঘর আছে আমাদের। আমি রাতে আসি, থাকি, চলে যাই, আমি সকাল থেকে বেরিয়ে যেতাম। এটা যেহেতু পজিশনটা ছিল ওনাদের সাথে এগ্রিমেন্ট, আমি ওনাদেরকে অনেকবার বলেছি ছাড়তে, তো উনি অসুস্থ হয়ে গেছিলেন। এবার মাঝে আমি নিজেই, আমরা জানি কালকে ব্যাংকের এজেন্ট যে ওনারা আমাদের দাদা হয়, মাস্টার দাদা, ওর মা শরীর খারাপ আছে, শিলিগুড়িতে আছে এখন, তো ওনারা আমাদের রিলেটিভ হয়। ওনারা অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে আমি এখানেই থাকি, কিন্তু আমার এখানে পজিশনটা আমার এখানে থাকা আছে, মানে যেহেতু আসা রাত্রেবেলাতে আমি থাকি, চলে যাই। দেখুন আমার এখানে যা যা আছে সব ডকুমেন্টস ওলট পালট করে দিল। আমি ব্যাংকের যে এজেন্ট সে আমাকে ফোন করেছিল, আমি বলে আমাকে 2-3 দিন সময় দাও, ইলেকশন শেষ হয়ে গেছে, আমি নিশ্চয়ই ছাড়বো, কারণ আমি তার আগে থেকে ছাড়ার জন্য আসছি, কারণ আমার এখানে থাকার ইচ্ছে নেই। ওটা ওদের ব্যাপার, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন, ভাড়াটা আমি জানি না, কারণ আমি আমার কোনোদিন, আপনারা খুব ভালো মতো জানেন, আমি কোনোদিন আমার সরকারের কোনো সাপোর্ট করি না। আমি এমনিতেই ছাড়তাম, এটা আমার বিশ্বাস করুন, এখানে আমার থাকার কোনো ইচ্ছে নেই। আমি অনেকদিন বলেছি ওনাদের যা মালিক অসুস্থ হয়ে যাওয়াতে আমি ওনারা যেটা বলছেন যার সঙ্গে এগ্রিমেন্ট ছিল তিনি বেরিয়ে গেছেন, আপনি বেরোতে চাইছেন না। না, আমি কেন বেরোতে, আমাদের ডকুমেন্টের সাথে জিনিস আছে, আমি বললাম একদিন সময় দিন, আমি মালগুলো গুছিয়ে নিচ্ছি, মুভার্স এন্ড প্যাকার্সকে ডাকছি, আমি বেরিয়ে যাবো। আমার জিনিসপত্র নিয়ে আমি বেরিয়ে যাবো। ওনারা কি বলছে, আরেকটা অভিযোগ করছে যে যেহেতু আপনি শাসক দলের নেত্রী, আপনি ভয় দেখাতেন, চমকাতেন, পয়সা পেত না, কোনোদিন না, এবং সে কারণেই ওরা ঘর নিতে পারেনি। আমরা কোনোদিন ভয় দেখাইনি, কোনোদিন চমকাই, কারণ আমার এটা আদতে নেই। আমি ভয় দেখালে অনেক কিছু করতে পারি, তাহলে আমি নিজে থেকে ফ্ল্যাট গাড়ি করে নিই। इससे खराब स्थिति आपका किसी का कार्य खत्म हो जाए, हम लोग ऐसे बहुत कुत्ता खतरा नहीं देगा, 1 मिनट। अरे सामान প্রশ্ন উঠছে যে বাড়ি ভাড়া দিতেন না কেন? 15 বছর ধরে বাড়ি ভাড়া দিতেন না কেন? রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যবহার করতেন কি? যদিও কাউন্সিলর ববিতা দাস বলছেন না, রাজনৈতিক কোনো ব্যবহার কোনো ব্যবহার তিনি করেননি। দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে সেখানে তিনি থাকতেন কেন? রাতে আসতেন, সকালে চলে যেতেন। কে সঞ্জয় সরকার? যদিও তৃণমূল কাউন্সিলর ববিতা দাস বলছেন তার আত্মীয়। তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে যে বাড়িটা ছাড়ছেন না কেন, ফ্ল্যাটটা কেন ছেড়ে দিচ্ছেন না? অভিযোগ ফ্ল্যাট ছাড়ার কথা বললেই পার্টি অফিস থেকে চমকানো ধমকানো হতো, যদিও কাউন্সিলর ববিতা দাস বলছেন এমন কোনো ব্যাপার নয়। এরপরেই প্রশাসনের লোকজন আসে, থানা আসে, কেন্দ্রীয় বাহিনী আসে এবং স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব আসে। সম্ভবত 2 দিন সময় দেওয়া হয় আলোচনা করার জন্যে এবং আইনিভাবে ব্যবস্থা করতে হবে, এমনটাই বলা হয়। পাণ্ডবেশ্বরের যারা মালিক, পাণ্ডবেশ্বরে যারা থাকেন, এই আসানসোলের ফ্ল্যাটের মালিক,
তাদের বক্তব্য হচ্ছে তারা তাদের ফ্ল্যাট এবার ছিনিয়ে নেবেই যেভাবে হোক, কারণ 15 বছর তারা ভাড়া পাননি, উঠতে বললে ওঠেননি, বারবার ধমক চমক খেয়েছেন, আর নয়। এখন দেখার ফ্ল্যাট উদ্ধার হয় কি না। আমাদের বিশেষ অনুষ্ঠান তুমি বলবে আমি শুনবো যে পর্যন্তই। আবার দেখুন আগামীকাল। कोई सिंगल नहीं रहा है, बहुत दिन था। ये देखिए इनका, देखिए बहुत दिन बहुत दिन तक